जदि जो जिनस तुम जानिछ राइट यस रे आंसर दबो जो जिनस तुम जानिनो नो रे आंसर दबो माने जे सत कथा हिथिबो यस कहबो जदि मिछ कथा हिथिबो नो कहबो राइट जोटे जानिनो सेटे आई डोंट नो हे पारे न होई पारे राइट हे पारे न होई पारे आंसर दबो हला आई वांट everyone of you needs to be participate okay Banlita I will start from beginning I need your support right please unmute yourself and answer my questions for example my name is Pradyumna Kharenga my name is Pradyumna Kharenga right Yes, sir. Shubham yes right I am a software engineer I am a software engineer. Bonita, yes or no? Yes, sir. Bonita, sorry. तो ना करके चेंज करी जॉइन करो. तो ना कौन? Sir, Nitesh. What is your name? Right? तो आंसर कौन? नितेश. Right? मधुस्मिता? Please unmute yourself. Why lie मधुस्मिता? अच्छा ठीक अच्छी बैशाखी मु कहली मधुस्मिता प्लीज unmute yourself रिजल्ट कौन आसले बैशाखी आ रिजल्ट कौन आसला बैशाखी आई एम आस्किंग यू आ रिजल्ट सर ये सर नो कौन आसला रिजल्ट सर से अनम्यूट कलन अनम्यूट कलानी राइट तो रिजल्ट आसला नो से माने मे बी टेक्निकल प्रॉब्लम राइट नालो टीचर काई से इग्नोर करियो राइट टेक्निकल प्रॉब्लम थिबो ओके पूरा क्लियर देखा जाउत ने हां सर हाँ, sir. सर दिखाओ ओके एटा अच्छा मु कोन कहली बैशाखी बैशाखी राइट कैच आई did I write the correct spell सर SHAKHI SHAKHI बैशाखी सर
Please unmute yourself. तमें अनम्यूट हेलो कि नहीं? Fully, sir. Yes. शुभम, Yes, sir. this is sufficient, right? शुभम, तातो मु कौन कहली? Speak up. शुभम speak up. मु कहली. शुभम आंसर देला. Yes. Right? Today is Monday. Answer yes or no? Ankita Padi. Yes or no? Sir, yes. Yes. अच्छा काली तू ए सेंटेंस टा पढ़िबू काली पढ़िबू मंडे काली आसंता काली टुमारो राइट सेडे पढ़िबू टुडे इज मंडे एटा ट्रू ना फॉल्स Sir, false. त ए सेंटेंस रो रिजल्ट आज पई ट्रू काली पई कोन होची फॉल्स False. right it may rain today it may rain today Sritam yes or no Sritam Sir, both. true हे पारे ना हे पारे but false हे पारे yes हे पारे no भी हे पारे No, sir. Delhi is capital of India Divakar Delhi is capital of India true or false left okay no problem Anshuman Delhi is capital of India Anshuman can you please Yes, sir. Truth. yes true Bhanjanagar is capital of India Itisri No, huh sir, false. false right. Ankita Sir. your sister name is Akanksha Padi true or false True, sir.
What a beautiful girl. Akanksha. Sir, beautiful भूले. Beautiful. What a beautiful girl, Akanksha. Jasmine, is it true? Jasmine. True, sir. पढ़ो तो ना मन पचार ले. हाँ. Sir, true हवो. True हो. देखी जा कहेंगे हो तुम्हें. हाँ सर. अच्छा, ठीक है जी. True. Divakar, is it true? हाँ सर. तू लेके जू. नहीं सर देखने ले. किन कहलु तू तो तो बेटा कौन हो सर कौन हो तू भाई भी पारे false भी ट्रू भी पारे फॉल्स भी पारे ट्रू भी पारे फॉल्स भी पारे हाँ सर. राइट जास्मिन पे एटा ट्रू तो पे तू देखिनु जानिनु तो तू माने किन संज्ञा दे दो ब्यूटीफुल राइट देखियो पड़ो एक्चुअली Akanksha is beautiful girl हाँ सर. because I have seen it right Ankita has seen it she is a beautiful girl right Jasmine has seen it so she can say she is a beautiful girl but for an unknown person she may not right so mu jodi lekhibi what a beautiful scenery what a beautiful scenery scenario right SCINARIO spelling कहलो scenario रो scenario spelling किनको leave it what a beautiful scenario right is it true के रहिला हो मधुस्मिता अदर गाय बेटी होगी मधुस्मिता हाँ सर. what a beautiful scenario right is it true Yes sir. देखिए सिनेरियो में बहुत चीज है सर ये ए सेंटेंस टा ट्रू No sir. नो केतलो यस केतलो नो राइट ओके सो केतलो यस केतलो नो मधुसूदन is this true what is a beautiful girl Akanksha Sir, true or false? true भी है करे false भी शुभम you there Yes, sir. Yes, sir. your sister name is Mona Lisa true or false True, sir.
she is a talented girl. True or false? Sir, true. Ankita, is it true? True, sir. Itisri, is it true? No, sir. No. कहीं से जानी नहीं मोनालिसा को से चिन्ह नहीं तो सी किसी जजमेंट दे परियो नहीं राइट ता विषय से टोटली जानी नहीं कहीं मुझे तो लिखी से जानी तो सी कहबो ये सही पारे न होई पारे मु जानिनी मु किसी जजमेंट दे परिबी नहीं right please guys don't take it personally this is a part of our study okay so anyone means any senior students who are sisters they know me right my teaching style so I will request them I don't need to request right basically so manage it she is a talented girl she मोनालिसा में लिखनी मोनालिसा लिखी जी की शुभम No, sir. एथर को शी इज ए टैलेंटेड गर्ल यस और नो Sir, yes है पर no भी है पर कहेंगे शी डाकिए तू जानी नहीं शी डाकिए तू जानी नहीं मुझे तो लिखी मोनालिसा then Shubham will tell true someone else can Yes. tell false Shubham तार भौणी जेहेतु and she is a zone topper Monalisa she is a record breaker in our tutorial right in Bhandanagara town itself right she is a talented girl she scored 94 marks in mathematics in plus 2 12th exam she is a good student of mine right mu कहली Monalisa is a good student is it a statement is it true this is maybe true maybe false ମୋ ପାଇଁ ଗୁଡ ହେଇପାରେ शुभम ପାଇଁ ଗୁଡ ହେଇପାରେ अंकिता ପାଇଁ ସେ ଫଲ୍ସ ହେଇପାରେ आकांक्षा ପାଇଁ ସେ ଫଲ୍ସ ହେଇପାରେ someone else ପାଇଁ ସେ ଫଲ୍ସ ହେଇପାରେ so good ର କିଛି ସଂଜ୍ଞା ନାହିଁ good ର କିଛି ଡେଫିନେସନ ନାହିଁ ଯେ କାହାକୁ ତମେ ଗୁଡ କହିବ ମୁଁ ଯଦି ଲେଖିବି Monalisa is a good student because this is because shortcut because she scores 94 in math now it is true कहीं good सहित मु गोटे क्वांटिटी की कंपेयर कली good सहित गोटे क्वांटिटी को compare कली so this statement that this sentence is always true मु काहे की गुड कहली जे से 94 मैथ में मार्क आइछ राइट so this is always true suppose मु कहबी भंगन रे को नदीटा अछि रे हैं लोहरा खंडी सर लोहरा खंडी लोहरा खंडी हां अंकित भला है लोहरा खंडी कौन खंडिया ये जिले ना कौन
Lower Akhandi is a river. এটা সত্য না নাই? এটা সত্য কথা কি নাই? এবং সমুদ্রটাই নদীটা আগে Lower Akhandi is a river. This is true. Right? ମୁଁ ଯଦି କହିବି Lower Akhandi is a big river. Lower Akhandi is a big river যদি କହିବି Itisri, Yes, sir. is it true? No, sir. No. Subham, is it true? हाँ blur है यार टिक के रहो हाँ. Subham, Yes, sir. is it true? Sir, it may or may not. नहीं इतिश्री नाଳ ଯାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛି ଯେଟା ନଦୀ ବୋଲି ଭାବୁଛି ରାଇଟ ତାଙ୍କ ବାରିପଟେ ଯୋଉ ଦାଣ୍ଡ ପଟେ ଯୋଉ ସବୁ ନାଳ ଖୋଳା ହେଇଛି ସେଟା ନଦୀ ବୋଲି ଭାବୁଛି ତା ପାଇଁ ଲୋହରା ଖଣ୍ଡିଟା ବଡ ଏକା ଯୋଉଟା ଯିଏ ନାଳକୁ ନଦୀ ବୋଲି ଭାବୁଥିବ ରାଇଟ ଲୋହରା ଖଣ୍ଡିଟା ଡେଫିନେଟଲି ତା ପାଇଁ ବଡ ନଦୀ ରାଇଟ ଯୋଉମାନେ ମହାନଦୀ ଦେଖିଛନ୍ତି ଲୋହରା ଖଣ୍ଡି ଏଜ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ମହାନଦୀ ଛୋଟ बिग रवि जदि आपको किसी गोटे क्वांटिटी सहित मेजर करथांदी लोहरा खंडी इज बिगर देन महानदी जदि मु कहि थांती ताहा तमर फटकिन आंसर आस्ता ना नो लोहरा खंडी इज बिगर देन महानदी तो तमर आंसर आस्ता ना नो काहे की यू नो महानदी राइट बड़ नदी एज कंपेयर टू महानदी लोहरा खंडी इज स्मॉल तो तुम्हारा आंसर ही था ना नो डायरेक्ट किंतु महानदी लोहरा खंडी इज ए बिग रिवर आपको मन का से तो कंपेयर करिनी जेहेतु तो इट मे बी ट्रू मे बी फॉल्स ट्रू ही पारे फॉल्स ही पारे राइट नाउ आफ्टर ऑल these examples right मु लिखली 2 plus 3 is equal to 7 दिवाकर 2 plus 3 is equal to 7 এটা true কি false false now doubt ଅଛି କେତେବେଳେ true हो କେତେବେଳେ false हो नहीं strictly ତମ କହି ଦଉଛ এটা true nice हां nice हां True ଅଛି. এটা ए सर नहीं ଅଛି false এটা false sir हाँ sir false ये सबବେଳେ false ମୁଁ ଯଦି ଲେଖି 2 plus 3 is equal to 5 right अंशुमान এটা true না false True. ଭାବିବାକୁ ପଡୁଛି ଏମିତି ଅଛି କି true କିମ୍ବା false ଦି ଯାକ କିଛି ହଉଛି କି ନାଇଁ ତ this is always true right ମୁଁ କହିବି sun rises on east on every morning ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ true true ଭାବିବାକୁ ପଡୁଛି କି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବିବାକୁ ପଡୁଛି true डायरेक्ट तो गोटे सेंटेंस रो जो रिजल्ट तुम ट्रू कहछो किबा फॉल्स कहछो दैट इज कॉल्ड ट्रूथ वैल्यू right truth value का क्या है you can write down the result
a sentence is called truth value. The result of a sentence is called truth value. I will request you all to join again after 4 minutes. We will continue this class today. But a sentence or a result either true as well or a false as well, right? Either true or false or true or false. Right? True हो पारे, false हो पारे, बात दीड जाग हो पारे. But a sentence or result, right? That is called truth value. That is called truth value. Mugali, what a beautiful girl. Tataka chino doli, tataka chino. Eta tataka chino to. Tataka chino doli. What a beautiful girl. Right? Our result true ho pare, false bhi ho pare. Right? True हो पारे किंबा false भी हो पारे. मुझे लिखिली 2 plus 3 is equal to 5. This is always true. This is always true. मुझे लिखिली 2 plus 3 is equal to 7. This is always false. मुझे लिखिली x plus 2 is equal to 3. Itisri. Yes, sir. X plus 2 is equal to 3. Is that true? No. Both है. Both है. Extra यदि 1 है ला, ताले 3 होगा. Extra यदि 5 है ला, तो 3 होगा नहीं. Right? तो ये कौन होगा? True है परिवो और False है करे. तो जो सेंटेंस मानन करो ट्रुथ वैल्यू केवल ट्रू नहले केवल फॉल्स. जो सेंटेंस मानन करो ट्रुथ वैल्यू केवल ट्रू और केवल फॉल्स, those sentences are called statement. We'll continue. Please join again.